दहशत गर्दी के खात्मे के लिए मुतफ़िक्का हिकमत अमली तय करने का फैसला। पार्लियामान की कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज दिन 11 बजे होगा। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने वज़ीर आज़म की एडवाइस पर इन कैमरा इजलास बुलाया। अस्करी क़यादत सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग देगी। तमाम सियासी जमातों के पार्लिमानी लीडर भी मदऊ हैं। वफाकी काबीना के अरकान भी इजलास में शिरकत करेंगे। आलमी बरादरी अफगानिस्तान से हमसाया ममालिक में होने वाली दहशत गर्दी रोकने में किरदार अदा करे। पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल से मुतालबा। पाकिस्तानी मंतूब मुनीर अकरम ने सलामती कौंसिल के इजलास में पाकिस्तान के सूबे बलोचिस्तान में एक मुसाफिर ट्रेन पर BLA और मजीद ब्रिगेड के हमले को उजागर किया। पाकिस्तानी मंदूब ने कहा, पाकिस्तानी स्पेशल फोर्सेस ने एक जुर्रतमंदाना ऑपरेशन में 33 दहशतगर्दों को हलाक किया। हमले के दौरान दहशतगर्दों का अपने हैंडलर्स से अफगानिस्तान में मुसलसल राबिता था। जाफर एक्सप्रेस पर हमले की मनसूबाबंदी और हिदायत अफगानिस्तान से दी गई। मुनीर अकरम ने यह भी कहा कि ठोस शवाहिद हैं, ये हमला हमारे बुनियादी मुखालिफ ने अपने अफगान प्रॉक्सीज के जरिए किया। तहरीक इंसाफ ने कौमी सलामती कमेटी इजलास में शिरकत बानी से मुलाकात से मशरूत कर दी। PTI सियासी कमेटी के हंगामी इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया। एलामिया के मुताबिक शेख वकास अकरम का कहना है कि तमाम मेंबरान ने फैसला किया कि सलामती कमेटी मीटिंग में उस वक्त तक शिरकत नहीं करेंगे जब तक PTI रहनुमाओं को बानी से मुलाकात की इजाजत नहीं दी जाती। फैसले पर उमर अयूब, गौहर खान, जरताज गुल, हिमायूं महमद, असद कैसर, अली मोहम्मद खान, शिबली फराज और अली जफर शरीक होंगे। हामिद रजा, ओन अब्बास बप्पी, जुबैर खान, बशीर खान, सनाउल्ला मस्ती खेल और आमिर डोगर के नाम भी स्पीकर को भिजवाए गए हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि पाकिस्तानी जहां भी मरता है वो हमारे मुल्क का नुकसान है। मुल्क में जहां भी दहशतगर्दी होती है उसकी भरपूर मजम्मत होनी चाहिए। पाकिस्तान में दहशतगर्दी में भारत और उसकी खुफिया एजेंसी रॉ का हाथ है। दहशतगर्दी के मामले पर पूरे ऐवान को ऑन बोर्ड लेना चाहिए और मुश्तरका मौक़िफ़ आना चाहिए। दहशतगर्दी की जब बात आ जाती है तो उसको बड़ा सीरियसली ले। उसमें यह नहीं कौन किस पे तनकीद करता है। पाकिस्तानी जहां भी मरता है वो पाकिस्तान का नुकसान है, वो चाहे आलिम है या कि जाहिल है, वो पाकिस्तान ही का नुकसान है। इसमें एक राय लेनी चाहिए और कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स होने चाहिए। इंडिया के एजेंसी थ्रू आउट इन पाकिस्तान वो दहशतगर्दी में मुलव्वस पाया गया है। इंडिया ने पहले भी कहा है कि हमने पाकिस्तान के अंदर घुसकर की भी मारा है, उनके सबूत भी थे। हमें बड़ा सीरियसली इसको लेना चाहिए और संजीदगी का मुजाहरा करना चाहिए। हमने ये मुतालबा किया था कि आप इन कैमरा ब्रीफिंग ज़रूर बुला लें। हमने तो कहा था सारे आ जाए पार्लियामेंट के सामने, वो सिर्फ कमेटी ना हो बट सारे मैंने इसको ऑन बोर्ड ले लें। जाफर एक्सप्रेस वाक़े के बाद बहुत से मामला ज़ेर गौर हैं। हमें ज़्यादा नुकसान आस्तीन के सांपों ने दिया है। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी की पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की बदनामी की जा रही है। किसी को मुल्की सालमियत से खेलने की इजाजत नहीं देंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज के शाना बशाना है। पाकिस्तान के अंदर आस्तीन के सांप कौन है ये भी आपको पता चल गया। पाकिस्तान के अंदर इनके जो सोशल मीडिया की इस वक्त बहुत बड़ी बड़ी जो है वो मशीनें लगी हुई हैं, उन मशीनों से जो फायर किए गए वो पाकिस्तान पर फायर किए गए। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि खुदगर्जी की इंतहा है। हमने पार्टी मफादात से बालातर होकर, ज़ाती मफादात से बालातर होकर हमने अपने इंस्टीट्यूट, एक इंस्टीट्यूशन है जो इस वक्त पाकिस्तान की सालमियत का ज़ामन है, जो पाकिस्तान को इंटैक्ट रखने का ज़ामन है। पाक फ़ौज के पीछे हमने खड़े होना है और कोई ये कहना कि जी शहादतें जो शहीद होता है उनके साथ है, फलां के साथ नहीं है, ये भी दुश्मन की एक साजिश है। आपको अपडेट करें, जाफर एक्सप्रेस वाक़े पर मनफी प्रोपेगेंडा और तज़हीक आमेज़ मवाद शेयर करने का मामला। FIA की जानिब से गिरफ्तार मुल्जिम और PTI कारकुन हैदर सईद को इस्लामाबाद की जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश कर दिया गया। अदालत ने 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर मुल्जिम को FIA के हवाले कर दिया। FIA की जानिब से मुल्जिम को दोबारा 20 मार्च को अदालत में पेश किया जाएगा। जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस में मुसलसल गैर हाजिरी पर PTI रहनुमा मुराद सईद, हमाद अजहर और फारूक हबीब इश्तिहारी करार।
واسق قیوم عباسی، راجہ بشارت سمیت متعدد غیر حاضر ملزمان کے وارنٹ گرفتاری جاری۔ اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے کیس کی سماعت 7 اپریل تک ملتوی کر دی۔ سوشل میڈیا پر منفی پروپیگنڈے میں ملوث پی ٹی آئی کے 16 افراد کی دوبارہ طلبی۔ پی ٹی آئی کے ارکان کو آج طلبی کے نوٹس جاری کیے گئے ہیں۔ آپ کو بتائیں گے کہ وزیراعظم شہباز شریف نے زراعت کو ملکی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی قرار دے دیا ہے۔ کہا ہے کہ حکومت ملک میں زرعی شعبے کی ترقی اور زرعی پیداوار بڑھانے کے حوالے سے تمام سہولیات مہیا کرے۔ زرعی شعبے کی ترقی کے لیے ملک بھر سے نوجوان زرعی محققین کی خدمات حاصل کی جائیں۔ وزیراعظم نے غیر معیاری زرعی بیج کا کاروبار کرنے والی کمپنیوں کے خلاف جلد از جلد سخت کارروائی یقین بنانے کی ہدایت کر دی۔ شہریار خان کی رپورٹ دیکھیں۔ وزیر برائے منصوبہ بندی احسن اقبال کی زیر صدارت ایس آئی ایف سی کی ایگزیکٹو کمیٹی کا 13واں اجلاس۔ وفاقی وزراء، نیشنل کوارڈینیٹر، ایس آئی ایف سی اور اعلیٰ حکام نے اجلاس میں شرکت کی۔ مختلف منصوبوں اور پالیسی اقدامات کی پیش رفت کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اجلاس کے دوران اہم شعبوں بشمول کنیکٹیویٹی اور انفراسٹرکچر، تیل و گیس اور بندرگاہوں اور بحری امور سے متعلق اہم پالیسی معاملات پر تبادلہ خیال کیا۔ کمیٹی نے اہم ترقیاتی منصوبوں کی بروقت تکمیل کے لیے واضح حکمت عملی مرتب کی۔ ایس آئی ایف سی کے پلیٹ فارم سے معاشی ترقی کے لیے ناگزیر انفراسٹرکچر کی تعمیر اور سرمایہ کاری میں تیزی لانے کے عزم کا اظہار۔ عالمی بینک کی ٹیم کی وزیر خزانہ سے اقتصادی اصلاحات کے لیے سرمایہ کاری پر ملاقات۔ اعلامیے کے مطابق اجلاس میں پاکستان کے قومی ترقی اور مالیاتی پروگرام پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاکستان 10 سالہ کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک کا حصہ ہے۔ عالمی بینک پاکستان میں صحت، تعلیم، ماحولیاتی استحکام اور پائیدار ترقی میں $20 ارب کی سرمایہ کاری کا عزم رکھتا ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے بتایا یہ پروگرام جامع اقتصادی اور مالیاتی اصلاحات کا احاطہ کرتا ہے۔ وزیر خزانہ نے زور دیا کہ مالیاتی، تجارتی اور اصلاحات کے لیے ایک جامع حکمت عملی اپنانا ضروری ہے۔ معاشی استحکام کے لیے قومی سطح پر مربوط حکمت عملی اپنانا ناگزیر ہے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہارون اختر کا کہنا ہے مہنگائی کی شرح میں کمی اور زر مبادلہ میں اضافہ ہوا۔ پالیسی ریٹ میں کمی سے معیشت پر مثبت اثرات مرتب ہوئے۔ اسلام آباد میں اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ہارون اختر نے کہا شرح سود میں مزید کمی کے لیے کام جاری ہے۔ معاشی اعشاریے مثبت ہیں۔ حکومتی اقدامات سے کاروباری طبقے کا اعتماد بحال ہوا۔ مستقبل میں 5 سے 6% جی ڈی پی گروتھ متوقع ہے۔ منسٹر نے ہمیں انٹرسٹ ریٹس تو 22% سے پالیسی ریٹ 22% سے کم کر کے 12% دے دیا ہے، اور یہ انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ یہ اور نیچے آئے گا۔ IMF has appreciated a lot of things that this government has done in the last 1 year. So things are looking good. This is the time to come back and think of Pakistan as a place where you can invest, where you can secure your investment, and where you can get a good return. And I tell you, there is so much to be done in Pakistan. There is so much opportunity that is going to be created. We are a country of 250 million people.